অবশেষে আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া পেলাম। বিভিন্ন স্তর থেকে বারবার যেটা প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল, প্রধানমন্ত্রী কোথায়, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কোথায়, তার বক্তব্য কোথায়। দুদিন আগে আমাদের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্ত্রি 2 মিনিটের একটি ব্রিফিং করেছিলেন, জানিয়ে দিয়েছিলেন যুদ্ধ বিরতি আপাতত হবে, অর্থাৎ আপাতত সংঘর্ষে যাবে না দু দেশ, এই মর্মে একটা আলোচনা হয়েছে। তারা গোটা পরিস্থিতির উপরে নজর রাখবে, কিন্তু এখন আপাতত তারা যুদ্ধ বিরতিতে যাচ্ছে। এরপরেই গোটা দেশ জুড়ে বারবার করে প্রশ্ন উঠেছিল যে এই সিদ্ধান্তের পরে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কোথায়। আরো আশ্চর্য যে আমাদের বিদেশ সচিব যখন তার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন, তার আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইট করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ভারত এবং পাকিস্তানকে আপাতত সংঘর্ষ বিরোধিতায় রাজি করানো গেছে। দাবি করেছিলেন ট্রাম্প যে তারই মধ্যস্থতায় তিনি এটা করতে পেরেছেন এবং এর জন্য তিনি পাকিস্তান এবং ভারতকে একই বন্ধনীতে রেখে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠেছিল যে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা করে গোটা বিষয়টা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ডোনাল্ড ট্রাম্প কে? এই প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি। আজ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে পাকিস্তানের যে জঙ্গি ঘাঁটিগুলো রয়েছে সেগুলোকে ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে গোটা দেশ তার সঙ্গে ছিল, অর্থাৎ তার সরকারের পাশে গোটা দেশ আছে, এটা তিনি বলেছেন। আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রধানমন্ত্রী যে ভঙ্গিতে কথা বলছেন তাতে তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তার সঙ্গে ছিল এটাই বলতে চেয়েছেন। মানুষ তো বটেই, কিন্তু প্রশ্নগুলো তো রয়েছে, প্রশ্নগুলো তো থাকবেই। আমাদের প্রশ্ন এখনো প্রধানমন্ত্রীর যাবতীয় বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটা কি পরিষ্কার হলো যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তৃতীয় পক্ষ হিসেবে গোটা বিষয়টার মধ্যস্থতা করলো কিভাবে করলো? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনো উত্তর মেলেনি যে যারা আক্রমণ করে চলে গেল তাদের খুঁজে পাওয়া গেল না কেন। আমাদের এই প্রশ্নগুলোর কিন্তু খুঁজতে হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অন্তত প্রাথমিকভাবে প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী শুনিয়েছেন, পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে এরপরে কোনো জঙ্গি কার্যকলাপ করলে তার জবাব দেওয়ার জন্য ভারত প্রস্তুত থাকবে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিতে ভোলেননি যে আপাতত তারা আক্রমণটা স্থগিত রেখেছে, কিন্তু কোনোভাবেই আক্রমণ শেষ হয়ে গেছে এমনটা নয়। অর্থাৎ বার্তাটা পরিষ্কার যে কোনো মুহূর্তে পাকিস্তানের উপরে আবারও আক্রমণ হতে পারে। ভারত জোরদার আক্রমণ করেছে, জঙ্গি ঘাঁটিগুলো নষ্ট করে দিয়েছে এবং পাকিস্তান যে এই আক্রমণে দিশেহারা হয়ে বিশ্বের সবার কাছে সাহায্য চাইবার জন্য হাত পেতেছিল সে কথাও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছে। কিন্তু তারপরেও আমাদের প্রশ্ন থাকবে কেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে হস্তক্ষেপ করলো তা নিয়ে উত্তর নেই। কেন এই রকম ভাবে শর্তহীনভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হলো? এই প্রশ্নগুলো কিন্তু থাকবে, যেহেতু আমাদের সেনাবাহিনীর উপরে আমাদের আস্থা আছে, তাই এই প্রশ্নগুলো থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আমরা শোনাবো। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक,
और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा।
पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है।